नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो घर की तطہیر के लिए एक बड़ा ही ख़ास अमल आपको बताने जा रहे हैं। एक नशिस्ती अमल है, आपके घर को जन्नत बना सकता है। घर की तطہیر क्या है, पहले आपको ये समझा देते हैं। घर को हम पाक साफ़ करने का एक रूहानी अमल करने जा रहे हैं। घर किन चीज़ों से पाक साफ़ हो जाएगा? हर तरह की शैतानी क़ुव्वतों से, शैतानी ताकतों से रूहानी बरकतें हासिल हो जाएंगी। शैतानी क़ुव्वतों से आपका घर आज़ाद हो जाएगा। शैतानी असरात में जो आपका घर जकड़ा हुआ है, आपका घर आज़ाद हो जाएगा। वो असरात क्या क्या तबाही और बर्बादी आपके घर में ला रहे होते हैं, वो कौन कौन से असरात होते हैं, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि आपने ये अमल पूरा के पूरा और प्रॉपर एक नशिस्ती अमल किस तरह से करना है। सूरत बकरा को कैसे पढ़ना है या हफीज़ू को 313 बार कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आपका घर इन तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाए जो शैतान के पैदा करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। घर की तطہیر के लिए एक बड़ा ही प्यारा अमल है। वो घर जो शैतानी असरात में जकड़े हुए होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया था कि इतनी शिद्दत पकड़ गया है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि मेरे लिए तो उस शख्स के लिए जो हमारे घर में रह रहा है या हमारे घर के करीब है या हमारे दिलों के करीब है, यानी रिश्ते में कोई रिश्ता है उससे, चाहे वो कोई कागजी रिश्ता है, चाहे दिल का रिश्ता है, चाहे खून का रिश्ता है, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, तो कोई भी रिश्ता है, मेरे लिए तो उसके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। लेकिन अचानक से क्यों मैं उससे इस कदर नफ़रत और बदतमीज़ी और हसद और कीना जैसी जज्बात रखने लगा हूँ। इस तरह के मामलात के अलावा बाज़ औक़ात हमारे घर में रिज़्क तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन रिज़्क में बरकत नहीं होती। वो रिज़्क में बरकत कहाँ जा रही है? वो रिज़्क कहाँ जा रहा है? वो मेहनतें कहाँ जा रही हैं जो हम कर रहे हैं रिज़्क हासिल करने के लिए, और लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ तरह के सवालात हैं और मुख्तलिफ़ तरह की वजूहात हैं, लेकिन एक जो मेन वजह है वो हम आपको बता रहे हैं। जो मेन वजह है जिसकी वजह से आपका पूरा घर ज़ंजीरों में और ऐसी अनदेखी ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ होता है कि वो आपका तबाह बर्बादी की तरफ आपको लेके जा रहे होते हैं। ऐसी बेसुकूनी होती है घर की दहलीज पर, घर के कोनों में। हमने वो बेसुकूनी और वो जो बेचैन दहलीज है उसको करार देना है। कैसे? घर की तطہیر के लिए आपने एक अमल करना है, एक नशिस्ती अमल है सिर्फ, और इस अमल में आपने सूरत बकरा पढ़नी है। मट्टी का एक प्याला ले लें, मट्टी के प्याले होते हैं आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, गिलास भी होते हैं, मट्टी के जग भी होते हैं, तकरीबन तमाम का तमाम मट्टी का बर्तन पाया जाता है। और आजकल तो लोगों में बहुत सेंस पैदा हो गई है, मट्टी के प्यालों में, मट्टी के बर्तनों में खाना वैसे भी सुन्नतें हैं, तो लेकिन आजकल लोगों में इतनी तमीज़ और इतनी सेंस पैदा हो गई है, शायद एजुकेशन की वजह से और शायद इस्लाम के जो असरात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में, ऐसे लोगों में फैलना शुरू हो चुके हैं जो कि तालिब हैं, इन असरात को पा लेने के तालिब होते हैं। मट्टी के प्याले में आपने ये अमल करना है। एक मट्टी का गिलास ले लें, मट्टी का प्याला ले लें, मट्टी का बर्तन ले लें। मकसद हमारा उसमें पानी रखना है, हमने उसमें पानी रखना है, सादा पानी ले लें, उसको आपने मट्टी के प्याले में रख लेना है। मट्टी ठंडी होती है और शैतान आग से बना है। शैतान का जो है शैतानी असरात मट्टी के बर्तनों तक नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि आजकल लोगों में इतनी तमीज़ और इतनी अकल पैदा और शऊर पैदा हो चुका है कि वो लोग मट्टी के बर्तनों को प्रेफर करने लग गए हैं एक बार फिर। तो आपने क्या करना है, मट्टी का प्याला लेना है, क्योंकि आग और मट्टी का
تضاد ہے، ان کے آگ گرم مزاج ہے، مٹی ٹھنڈی مزاج ہے، ان کے مزاج کی وجہ سے بھی تضاد ہے، اور جو جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے آگ سے شیطان پیدا ہوئے ہیں اور مٹی سے انسان پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تضاد ہے، اور ہمیشہ جو ہے مٹی سنت مبارکہ ہے، مٹی کے پیالے، مٹی کے برتن، تو جو ہے ہماری سنت ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور اس سنت میں ہمارے لیے بڑی بقا ہوتی ہے۔ آپ نے مٹی کا برتن لینے ہیں، اس میں پانی اکٹھا کر لیے ہیں، پانی کے اوپر آپ نے ایک بار سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ سورۃ بقرہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے کہ یا تو آپ خود پڑھ لیں اور اتنی آواز میں پڑھنی ہے کہ پانی سنیں، ٹھیک ہے، یہ پانی سنیں سورۃ بقرہ کو۔ یا پھر اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے یا خود عمل نہیں کر سکتے تو آپ ایک کام کریں کہ سورۃ بقرہ تھوڑی سی لمبی سورت ہوتی ہے کیونکہ، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ریکارڈنگ بھی چلا سکتے ہیں، آپ سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ چلا دیں، اور یہ ریکارڈنگ بھی، اس ریکارڈنگ کی آواز بھی اتنی ہونی چاہیے کہ مٹی کے پیالے میں، تو مٹی کا پیالہ اس آواز کو سن لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا پیالہ اس آواز کو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ مٹی کا پیالہ یا کوئی بھی غیر مرئی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے سننے کی حس ہماری عام سننے کے حس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہر چیز کی سننے کی حس ہماری سننے کی حس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آواز جو عام انسان سن سکتا ہے اس سے بے شک تھوڑی کم آواز میں آپ کر لیں تلاوت، لیکن یہ کہ آپ کی مقصد یہ ہے کہ آپ کی آواز مٹی کے پیالوں تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ اس ٹینشن میں نہ رہیے گا کہ ہماری آواز مٹی کے پیالے تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، پہنچ جائے گی، بس یہ کہ والیوم آپ کا اتنا ہو سکے کہ ایک عام انسان جو آواز سن رہا ہے بے شک اس سے تھوڑی سی کم کر لیں، بہت تھوڑی کم نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا حفیظو پڑھنا ہے 313 بار۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے صرف کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے مٹی کے پیالے کے اوپر دم کر دینا ہے، اور جیسے ہی یہ پانی آپ دم کیا ہوا پانی آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس پانی کو اٹھانا ہے، اور اس پانی کو اگر تو جس نے یہ عمل کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پاک صاف روحانی حالت میں ہوگا، لیکن وہ شخص جس نے عمل نہیں کیا، کسی دوسرے سے کروایا ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے سے کروانے میں بھی ریکارڈنگ کی آپشن آپ کے پاس ہے، لیکن 313 بار یا حافظ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا لباس، اپنا جو بھی ہے آپ کا لباس ہے، آپ کی جگہ ہے، تو وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ جن کونوں میں آپ پانی چھڑک رہے ہیں کوشش کر لیں ظاہری صفائی ان کونوں کی ضرور کریں، اور اس کے بعد پانی چھڑکیں، پانی دم کیا ہوا پانی چھڑکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کوشش کریں کہ جب آپ پانی جیسے ہی عمل مکمل ہوئے ہیں، یعنی آپ باوضو حالت میں ہیں، ساتھ کے ساتھ پانی کو چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے۔ بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی بہترین اور بابرکت عمل ہے۔ ایک ہی بار کے عمل سے آپ کے گھر کی تمام نحوست ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔